Nakasuway na ba ka nga nasakitan? Nagantos sa kasakit nga walay kabutangan, nagbukot sa habol hangtod na buntagan kay daghang mga butang nga nisulod sa alimpatakan. Mga kahadlok nga labad ra ang dala. Nagpalabig huna-huna nga muranda og tala, daw nakigera ka sa kontra nga wa ka makaila ug nagpamati sa kasing-kasing kung okay pa ba siya. Lisod ato bangon ang kasakit nga wa may ilhan. Pero mas lisod ato bangon ang kasakit nga ikaw mismo ang hinungdan. Atong mga tamis nga pahiyom, usahay ilaron ta. Pero di ikalimod ang luha sa atong mga mata higala. Hunungi na ugunit, buhii ang kagahapon nga gipilit sa imong panit o gaksa. Gaksa ang kaugmaon nga way kasiguruan, kay dili ka mo abante kung di ka mo tikang. Ikaw, ako, siya, gahapon ugma og karon. Mga pagsulay sa kinabuhi ato nang sagubangon kay di mapatag ang karsada kung di maagian og pison. Unya kuyugi og pagampo, nga maoy atong paglaom. Ayog kalimot og sangpit sa labong makagagahom kay di ta niya kalimtan, di ta niya talikdan. Permi siyang anaa, bisag wala siya nakitaan. Hi, this is for all of my friends who are dealing with anxiety, kanang mga gabi nga dili katulog tungod kay nabalaka sa mga mahitabo ugma og sa mga mosunod nga adlaw. And it's okay not to be okay. It's okay to feel anxious. It's okay to feel like murag wala na ta kasabot sa life. Mahadlok ta sa mga hitabo ugma og sa mga mosunod nga adlaw. It's okay to feel those things. What's not okay is magpabilin ta nga mahadlok, because once magpabilin ta nga mahadlok, we will be stuck in that fear forever. Talk to your friends if you want to vent out or make an outlet sa imong mga problema. And don't forget to pray, because if you have Jesus in your life, you have hope. And if you have hope, you will be ready for whatever life throws at you. Padayon lang.